Citadelle, toujours plus proche de vous. RCV. Oh yeah. Radio Citadelle be toji no lo apo tokle apo no mido ndo bokone mi le me fu ka wi vo 20 minutes ya mo v le mi abo do fo ya anyi jo to khera mi ndo ya ka bo mi ano toji asemi abo nko le mi ga gne mi abo na ka ju dan ko bo chomo ne nwa mi agro po bona mi awo zonfa ma ono yara mi lo Chamonenu eye mi ona mlemela samlemira no fo ntoka wuve e mi gaga no nyaka e sweke mi nyene ya e wona yaka centre de développement des enfants c'est de yona le vogantum yona le cadre de mon compassion international togoa o be défi on ennemi ta ganjami ndoka to he bo mi aga ogbo mlemira e fo triva bon kama se ke lia chato mi dakpone mau jipo vito ameke le mia jikpon ameke le mia bagbe korete eye to he mi atoji no lo aga mi cheme bagbe takpon mi ko se bura mi ga so bonde ndoyaka bura yora se mia bonko mi dra mi abo anya so moru ale bura mia anore ka mo kudu mi ka dasina ndo karka bo la vie kudu mi ofu Marcelin et la citron le amonti mi yo bo mi anovi kle mi asobola Godwin ce que mi nyene mi awo ja gbo onanemi voilà mi abo de vieux Charles mi agbo mi a chogbere mi abo de vie de ka bona no adogbere akpo na mi a ayileji Oya na mbese gbeji ya vision dogbere na mi a de ka mi adogbere ma unti koko fofo mi da akpero bena lava klom va te fosia nsensu ke mi la wala mi glada simono mi do gomo jegbo va je gomo klomi na iji na unu klomi le Yesu Kristo fonkama amen amen mi takbe ne mi amavi ikene dogbera ma gule mi bona egbobo de vieux de mi agboa au centre de développement des enfants la bénédiction TG 0691 ikene l'église la famille du Christ ikene le vo aso ibo de vieux va mi agbo ndoyaka va mi abio se bonari de vie ka ka wole mi agbo mi demono na ma a dom na mi de karaka le lusinya ja mi akonya viko na bona cost mi a vi ko na costivi Marcel de quel fondé enfant yiro inchabodo donye so wone ni rasio fa masireka wone ni lelo horoka
À sortir, Oli. au fond, il est alors. Ok, après caca. Le Marcel Bahadji, m'a combien vu que n'a Amoussou, Afi, Sarah. Sarah avec le fond, lui. Le fanyere. Il s'en do. Daiso. Papa coup d'adore. Oli. Amoussa mon fond alors. Venez ni la sio. 8 ans. On est ni le long. Hana. Après caca. Le Sarah Bahadji, m'a combien vu que m'a Atamiklo, Afi, Noëli. Noëli avec le fond, lui. Le fanyere. Il s'en do. Daiso. Ils ont mon idée alors. À sortir. Oli. Il s'en do. Daiso. Venez ni la sio. 9 ans. On est ni le long. Hoton. Après caca. Le Noëli Bahadji, m'a combien vu que n'a un blasso. À cause de quel fond, lui. Le fanyere. Il s'en do. Daiso. Papa comme maman, lui. Oli. On est ni le long. Hoton. Venez ni la sio. 8 ans. Après caca. Le à cause Bahadji, m'a combien vu que n'a coup de Valérie. Valérie de quel fond, lui. Le fanyere. Il s'en do. Daiso. Amoussa mon fond alors. Venez ni la sio. Ne. 10 ans. 10 ans. On est ni le long. Hana. Akbe kaka le vale ba haja mi akumia wikena bona akbe vide akosua Hyacinthe de quel fond Le fanyere. in chabodo Daiso. papa kuda dori Oli. venez la sio 10 ans. hone ni lo Hana. hone akbe kaka le Hyacinthe ba haja mi akbo tata vi segulede iko yona bona Angèle de quel fond Le fanyere. in chabodo Daiso. venez la sio 9 ans. hone ni lo CM2. siamo de amisa mo fond alo asotori Oli. nko le jo le munde ya nka le du Monozugwa. Subwa gwa elaya akpe kaka mi dakpe ne Angèle ba hajia mi akpo evena via mo vere ko tutu kwa tere bera ayinu amiga de le fond Le fanyere. venez ni la sio 8 ans. on est ni le lo Hoton. akpe kaka ma la chogba na mi via lo ami vi la hajina we ami vi de le fond Le fanyere. in chabodo Daiso. papa kuda dori Oli. amisa mo fond alo venez ni la sio 8 ans. on est ni le Hoton. akpe kaka mi amo pote ya mi amo pastor ikere to gbara mi ikere na bena se gbeji yahovi Jean de le fond Le fanyere. egbebodo Dogbe. dogbe lo chala do gbara mi vo venez ni la sio 11 ans. on est ni le lo CM1. siam akpe kaka ma globona mi awo zon va lo mi lo gbara mi awo zon lo ok mon conseil bona de vie mo le mi agbo ndo ya kama c'est vrai que mon glania au centre de développement des enfants la bénédiction TG 0691 et connaît l'église la famille du Christ le veau à soi wa famille agbo ndo ya ka mo se bona le vieux na manya bona yo dranguru a mandre dari bona yo jafu studio ye na citadel to ndo ya ka mo ka se bona mi dra mi abo kporo amu okpo kfuna mi tro pe de mi ade mi abo nya se momo alo mi ati se mi ke asobo de vie sans yo traru de mi ndo ya ka mia acho egbe na mi am vi ko na be Angèle ne de wa bo santram ne mi Angèle egbe lebo Oyonambe Agbono Afi Angèle. Mission CDE la bénédiction. TG 0691. Namere jibe ava miagboa. Ne jole iba fomo no va do dawati ba siamea. Ne be do taso no va do aso karofal sukulu pagomea. Ela kwa mia plaque ya fiancantria. Ne zonzan rekbora kemianchi. Ne va mo belo bubuma. La ne biobe de ta église de la famille du Christ. et voilà ok Angèle mi abo pastor encore Afin kule kwa mihama. ok mi abo président CPCR Dosu anani. ok le nyame coordinateur chankwa yo ne mi alo coordinateur encore Sogbeji tonton Sogbeji Kojo Philippe. ok Sogbeji Philippe tonton Philippe mi abo assistant encore Jack Lewison. Wilson akpeka comptable la yo chabon kono mi alo Hikeglo Koku Norbert. ok Angèle devient mon ennemi mi abo projet mi abo centre 216.
akpe kaka je sa ivo ene bana ala femme ve ple am oui ade mi voici per kana Angèle makpore 1 2 3 4 ok akpe kaka mi dakpe na mi awi Angèle ikene de wawe centram na mi pour se bona expliquer mi selenia na mo de la centrement elle asso le église la famille du Christ amolo globe pastor hama be church ya mo le tepuma owo de vieux le mi agbo ndoyaka bona yola o egbebe ona ikeji dan ko be chomo na nyua yola we kudomi pour se bona le ina mi asem yo mi avio taru darinemi vona manya bona dunkwa yodo aha vivi toher a dinemi mia achogbuano alebo ajihanemi mia de viwo and mia de viwo and 2 mia de viwo Yesu be kono mia de viwo Yesu be kono mia no doa jijona Yesu Ekpa miata eve mianu miade vivo Yesu be kono encore miade vivo Yesu be kono miade vivo Yesu be kono miano do di zona Yesu Ekpa miata Eve mianu miade vivo Yesu be kono. ok mi dakbe na mi ha vivi ma ke mi jine mi de vio Yesu be kono alo memo Yesu nya usamba kono ha mo fia mo mi Yesu mi aba kono a mi kan dia na Yesu nya ba kono a den ka na Yesu uno na jijo dune alo uno an te pon malo uno na mo dvu malo Omo dvuna mode Yesu be vi mo dvuna mo Yesu be vi ona mto dura jona Yesu alo memo ok mi dakpe mi a review Yesu ba hono turu la view radio Citadel mi le mi abona chomo ne nyom eye mi adu kire mbira mi abo view ko 5 millions doya au centre de développement des enfants la bénédiction TG 0691 le église la famille du Christ ikene le fo aswam wa ko 5 millions doyaka mia atro achogbuana mia vi Angèle bona na waka bible bo ntinya vivi kenele sianemi Angèle egbalagbo Mia se ntinya le blabla mia won tinya nibe mi jesi ntuvia mo vore le blabla ma oni nor kavi amagan kutwa uyo na be kan uyo na vivia be abele no pota swa usana vonu mawu o pota wasu vava mu wo da sa vonu mawa abele chaibo nyo duma aji enyi tuyi no lulu do aminira tive sa vonu mawu abele cho agblonku machi obligbajo de blovuvu versa vonu mawu mo kan ba voso mawu ko abele ba vosa kan bijibe Maun kanchi maula ho abele bavosa ma ho itwe yoju apomia etuna abele bene vak play yo bak blamo uyak blamo pe chokpo ye potana abele pa abele ku abele babala pe don kaka yima ugbo kan jogbono apomia yima over dogo mojibe fika no viare edun china maube eyenyi no vive gade kole vana mabionye yima opo fidebe chachan popa dumo kaka che imavo. Amen. Amen. Mi voici que le canon Angèle Makwara. Acclamation, Jésus est meilleur. Jesus le best. Yesu nyadodia. Jésus est meilleur. Jesus the best. Yesu nyadodia. Jésus est meilleur. Yesu nyadodia allo. Ok, mi dakbene Angèle. Ikene ka asema na mi le Bible am. Amsa mo Angèle ba sema allo. Amsa mo sia. Angèle la sema tu horka vi bo livre am allo. Allo Bible am de tu na mi no. Ma ubo Bible. Ma ubo Bible. Mo horka ba livre am bo nti Angèle ka na mi lo mi allo. Bible am allo. Ok.
Asema pour beaucoup de même vedenti. Mekanti Angel va se moi pour kudo. Amiga. Quand il pleut belle. Quand il pleut à belle. Oni no da kalu toto da kavio. Amakela don chinemi ma. Jean. Toto da ka pleut no da ka. Toto da ka pleut no da ka. Quand il pleut belle toto ko anu anyi maka kudu maka. Noeli. Adam Clever. Adam Clever ni bien. Adam Clever fika ojo. Ojo aso fika ojo. Angel. Ojo Edem Pabamo. Edem Pabamo. Owenyi amotutu gban yo ma wo alo memo. Ima wo chokun cho de abor me alo. Kan ya de doka kan yo na. Kan yi kunfa koko mi twa so ba. Driver kan yi ya. Nka kan yo na. Akos. Quand il donne la boule. C'est très bien. Quand il donne la boule, quand il donne via Abel et Arin Kayaona. Yacinthe. Nala. Fine. Quand il donne la boule, Abel et Nala. Allo Memo. Il vient que va dire, où on peut t'asseoir ou on anka. Marcel. Où ça n'a pas mau. Écho da savoir. Quand il chonka, quand il chon. Amivi. Acha Glunfu, yo madwa, savana mau. A Glunfu yo madwa, acha savana mau. Abel yarin ka abel cho. Sarah. Abel cha, eva any two glamatane daminira savana mau. Any two glamatane daminira. Any two glamatane daminira. Abel chokun cho savon ma alwemo e tutu malo fifi angejo ma o pojijo le kan yi kwa Abel ba vo sa maka te ma o pojijo nti maka tonti ma o pojijo no akos Abel ma o pojijo le Abel tonti voari que ma o pojijo le Abel tonti a kan yi le kuti hoye ma o pojijo Abel tonti alo mo ya manja glo le mi ma nkejo amiga. Quand il bidi. Ben quand il m'a la ho, Abel be fosa, ma ho e tonoma. E bone va yone fika. Yone yi tomya. Yone fika. Noeli. Il va gleamo. Ne va yone ya gleamo. Wa yi va onka. E ve classique on e que Abel mi gwa tra fo mo mi ve ho gbele abo mi gwa to nkejo. Jean. Okutane yoku. Amesha mo senchinya nyide alo. De fia wo mi senchinya. Mi poisi pe de kala mi arokyo makpora. 1 2 3 4. OK, c'est très bon ça. De fia wo mi senchinya. Fifia de nsoso komi de tunchinya kama amakudumi atoji noto. Amivi Mingbawa. Amesa mo se combien? Ami we mingbawa encore. Mingbawa. Mo ke wa mo le ma mi se. Quand il va belle allo. OK, c'est mo ka cha kwa konso son bu. À cause. Pomni le novio gbona fon pa pon fon novio gbona. Très bien. Le pomni le novio gba. Unyu gbona mo gbo yo na million sema. Won gbona mbala ju na omo lo. E mo kwa lo. OK. Mo ka che gba pon bu agba. Ya sente. Lala nauma kujimokoko. Nauma kujimokoko. Mina na ma we gbe alo. Mi church le ve jo puno, awa jo puno yo mo pon. Le jo bi fa bo ye fa we a che fly ku gali adwale. Ile gba che jo. Mi ona lo mi mo no. Garo we mi ona lo. Chugbeja. Ya se gbe mi mi na ma mi na ma kudu ga jimokoko alo. Mo ka che kwa pombu. Marcel. De la nama wa chon bonyu na chona mau. Bonyu na chona mau. Anyimo no amasi. O ya kuna galino mau namu. Milian sama. Magaja kwa pombu. Sarah. Bakfango mau. Bakfango mau. Evula no si ola bo mo le si o. Mi one alo.
amo cho la gaira cho chi bo gba chere gba chere gba cho gbo da ke e mi ato ma we vi mo na mo milia sama ok c'est très bon mi dakpe na mi ato di no vi radio Citadel di mi se nti nya ke mi a we vi Angèle gbo na mi dem cho mo se pa gba le gba to aye ka kan ikple abel bon nti nya ke mi nya nyi dia amo ni e vi na adan kple eva mo ko se bona mi nya nti nya ma nyi nti nya ma me mi a we vi o de tu na mi bona ala mi ano mi o ji la amo bu bon gba biam na mi mi ana ma wa mi na wa du ma o mi gba fa ngo ma wo mi po nu le mi ano vi gbo mi ho mo ko se bona anya chi mo blon mi a we vi olia o le transugbo ro ma wo no fa mi a ale bona anya yo gbo mi do aka no wa o nu na mi da mi a tro mi afofo ma se le gbo na mi ha gbo mi a tro amita mi dakpe ne mi afofo marsene ikene na mi hagba mi acho mita mi le mi abona cho mo ne nyo e egwe mi la po trem va bon ka ma sile kele to mi ho vieux no to centre de développement des enfants la bénédiction TG 0691 le église la famille du Christ le voix soa wa bon ko semile ndo yaka mo ko sebona mi acho mon kokwa ana mi abovi de ka alebono a dunko ko nemi kule ibon tinya Angèle agbala gbawe majibe makasem vivire no tojina lono wase asem nyanyibe nture lia adena gble agbadu na gamo vono du gamo mono na rekekenyo ni dava gbe aflo na kpachahwe acho wa kponchi avada kplia du pa berkawe pa vonu da du gamo ache du na la gblebutu ye gbadu ke pa iju ya fomo ko da va gbla fru pacha kwa gbugbu cho wa cha kponchi va gbla kwa ipo va che da gblo kwa mo be avec pora virade gamo agwala le kwa ipo ipo gamo la blo ajiju kaka po jiju be ilo du gbegbe anu no goma ne gamo ne mienire pepe cho na vio kum cheka kora guchi me be wa unu juira be ya tu fufu pa ipe ve ho agbelia clique kan jukle ejuju dans exam wa ipe agbelia jobi jugban yin de jajijo tu wa eju chokpuchia be dawlaji ale abralo wa ipe ka dejire ke pa bra foti tutu kama abla jurugbechi enye kaka mutile kwa kuva ira bubu modele vivina jo ira ba iko va no ya gbele kwa gbo le dun kaka ipo fo edu keke mi fasi pe gane kana Angèle makoda acclamation Jésus est meilleur. Jesus est best. Yesu est dobia. Jésus est meilleur. Jésus est meilleur. Jesus the best. Yesu enye adodia. Mi dakpe ne miawovi Angèle. On se be Angèle kpere mianti. Bona mianya nyine be. Omo una lu du bona omo kpona echi dudu onanka. Akpa. Semoto aja onka. Acha kongbo. No eli bleme sa omo kpona nka. Omo kpona chi dudu. Acha semoto acha
Kongbo. Acha Kongbo. Dua ne chiang ba jaw le kala weri. Cái chiang ba jaw kala. Hát bài luôn. Ấy về bê xuống được anh xem lần này nè. Tụi các họ sẽ bê cảm ơn nhà bê áp là lava phu hơn chú. Để ba cho hoặc ba chặt hạt cơn trong cả. Chết cả. Ok, một cái sự bê na mi sống được chúng mẹ cam. Hôm mới bỏ ra ở chỉ đủ ác ba sẽ một tao cho phun bộ. Ác bê cả mía ác cho chọc bạn em vì cái nào bê na Jean ne blama mẹ nemi. Amen. Amen. Mia chogba, mia dugbera. Mawa munva fufu mi da kono. Bena lok promi va te fosia. Mi o distro nuka kami va do ma unya fo yi. Va promi le ma nya fo ma unya katam. To jino la sika se nya fo ma unya la. Awo dola mara fa gbemole Yesu Kristo fo kam. Amen. Amen. Mia egbemo mawo nya mi de le Efesu to fa gban le ja de pipi gban va se da muton mia chogbe ana mia mo tata akose bena wa verse ana mi Efesu to fa gban le ta de pipi gban ja muton egbo bena mia de viola mi do to mia di lo la fete la mo esia le tefo Bufofo kple dao esia nsede de gbanto si mengbe dodo la le eme anyo na o ela na kwejiji la ngba di amen. Amen. mia no vi kala to di le gafu sama o tagla no jela benare hogoma no to kple no katanzu ano munya bara gloma de vi mana semia mon kala gafu sama no trofa gbonono Ewa no jela ewa yina maga juna eto pleno la fomo ne bena mo do tumia fo gbola lava ni gbadu monola ava zu gbevuvio emle ava no na gakpa mo ya ta de vi kala semia mo kala gafufu sama ne trefa gbonono le Yesu Kristo fo kamo amen. Amen. Mia do gbara Maunti kaka fufu mi da peno. Bena le plomi to yi o katama. Eye mi va do maunya fe yi. Eye mi gbro mi afo maunya. La bena mi afo maunya ya ne wodo la mare fa gboma. Le Yesu Kristo fun kam. Amen. Amen. Je pensais que le pasteur. 1 2 3 4. Ok. Mi dak bono mi awa pastor bubuto Jean. E kena blama ene mi ndoyaka. Mo kasebona maula ve ale betu bon ko kadia. Anya ti de ka ve ko gula. Ala onu na mo ndoyaka. Mi le mi amona chomono nyum. Ma glo le ma jiji mo ya. Mi apo mi aba kana mi. Ale bona mi ati agere mo. Voa tongo no ma. Sile ke mi nyene ne ya. Mi acho egbe ana mi abo vio. Ale bona wa be tanya ko daru di gbe. Les devoirs d'un enfant envers ses parents. Des vieux, alors des vieux d'audacieux nous les petits lobos. Parce que bon dra, faut faire d'aller du boyolao. Mia a chokbern, allez me voir ireji. Noël. Maman, Le fond voit. Kaka mon le fond kaka le plan. mon fond a Didi. Le plan ma va na kura bana kura kuru yo kwa mo merci mo ma va. Yo. Mama inava. Yo. Bye bye. Yo. Akpe madana mau. Akpe madana mau. Kaka. Amo. Akoso raison. Claudia, bonjour. Bonjour. Malang plan. Famille tout. Mi ju fika. Tu veux tromper. No da tromper no nye du da dar no majura da go ma ve tromper. Nta no nye du da dar no jura gbo va ve fokla. O to ina ve fokla. Moju. Yo. Akpe madana mau. Madana Yesu. Mama raison. Yo. La pia mia.
ka fifia ko mo ju pe ko le dam ka gbanyam de ka bo ni mo ju plum de ka gbo no me asin cho ma plum ni de gbo no yo mama no wa flik gbo no lo yo mama do ka ma gbo dor kan bali ma tutu papa mo nti ma tutu azikpe onti ayi na va yo iko mwa balo mwa ka lumo papa ya mo ya tan re igwazun vulo mwa lo iko aya klotiri jo kora zikpe onti ka zikpe ta gba fudi lo kokoko awon papa wezon yo papa mo do kwa zikpe anai akpo yo papa mo do kuma kuti wani papa mo do kuti ya yo akpo yo le fun no ade eli mayede mia mama mo ro le yolo amakawe kasi vivo tok famoro we tu no be mo gbono ebe igbono yo yawe zon yo miano mia dugbo ma rogbo hondi ndi afomia oli devio ofo echa doso bonifa Mugamar kukure pomi hava vani mi va goga siaga mamino na vio pola fumu don ano agleyima iko mi jebo mi abio sebena lekele pla viaro esegno na onyo pleru dode mi na church ne mi church uno na mpion vivio Vreka boamola fumu wana fumu don ku CDE la bénédiction chawina kwa fumu to bomi magbuna kariko ma wenyiga toti ayi mi na gbakudo CDE la bénédiction ke yiviana na epo viwa segbono na Remira ntawole tine vinya mokpole mi va chochi amokwa vinya cha segbono na la sino ma we woni enyo ni chamia dogo yo no wanava vai kemi gonra mokpa davi mo viole modi o la ampetu haraka mwa o mo gbla mo de kalo mo dangbe maka akose oh fifia po fagbonye abena makple rumi vetfa pe ma motune be na nyedu dadaru wani matejura do agwoko avetfa pe wa o babarene no tromondua mai ma ve por kan la melenera ai baba nenu wa mi ve pera yo mi jabjamo yo na mi ya mi che de ma unu plomi yo ei zande yo mia fofofe abonu wenye ya mi po devisi mo bunamo wa mi po afokusi ne va Georgia eyi devisi no bunamo ya mi po ke ipo jilo lo bonena Mi dakbe ne mi envie bo fefre ko wa mi pasi per kla mi alo ke ma pore acclamation Jésus est meilleur Jesus le best Yesu nyadodia Jésus est meilleur. OK mi dakbe Jésus est meilleur mi dakbe ne mi envie ne so c'est de la bénédiction TG 0691 et que l'église de la famille du Christ vous assoit. Bon, vous qu'on est mis dans le cas où mon enseignement. Mia a trop la mia tout dans l'obo. Abetu mia bonari. Le devoir d'un enfant envers ses parents. De vivre dans ta sidou le boji l'obo et ni kao. Mi yomi le 99 01 03 31. Blasi le ke vas le ke na de ko.
Le canal de quoi me tombe là, ton voreke. Allo 91 41 72 36. Blasi de ke voreke, blan voreke, blandre vov, bla ton vo adin quoi. Mi kere mianti. Nka minya kure de vibo dodasi. Ura bo jilogbo amakudumi. Mi abo motuto, mi abo yo minyari, mi mekudumi. Mi le miagon. Oh yeah. Radio Citadel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien vous, Michel et allô, Ah, Joseph. oui, on envoie le produit Philippe. Philippe Chofika. Je vois ça. Ah, bien vous, Philippe. Oui. Le Oh, Seigneur. ça, on dit moi, dans le vieux, le vieux qu'on l'a de 20 ans. Ok. Amara wewe, le vieux là, hosturu ni que, du là, la terre à vous vivre. Ya, t'as où on se sent le dîner. T'as mis d'accord, nous, coordinateur, pour assistant, pour le monsieur, moi, que t'as on entend pas, moi. Oui, d'accord, non, lo. Yo. Mais radio, c'est-à-dire, l'entend ça va me coto de Charlot. Yo, Viviane. Oui. Encore minya amakudumi kure de vibe dans ta siduda di longwang kan ko minya kudenchi. Ah, oui, minya pour une chaîne, bana. Ni ami jiwa, mi jigo wa nyimbe. Ta miya ma ji kono. Ta si am que wa warura wa uji logbo. Oh. Nya ho, nya mi ma ho bara fono, nya no bele le kino. Yo. Do wa nyimbe koko. Yo. Akwe galo. Akbelo. Mito Hadjino Dougbana vaut à sortir 99 01 03 31. Blaster de Kev, voici canal de canal quoi me tombe là ton voreke. Blaster de Kev, voreke, blan de voreke, blan de voreke, blan ton vor à deux. Yomi, ne mi a manco domi, mi a bon mon tuto à mon camia. Allô? Allô? Allô. Oui. Unka? Oh. Victoire, tu fika? Victoire. Yo, unka le jila makudomio. Ok. $99 01 03 31. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mi de coup me caillon. Où me caille? Olivier, yo tu as Titogon. Olivier, ya Titogon. Ekbal gbawe. Ah, mo do buena mo siamo la siamo. Bi xok banu. Mo do buena jeunesse la. Yo, Fifiare. Bien au vieux Bretagne derrière les devoirs d'un enfant envers ses parents. De vibrer dans ta silou les petits là, on a le poids ma coudomi. Anyonta. Bo vitani bena. Abuna wajila. Yo. Da sine ko mo do wajila gbo wa wona atodi mata. Yo. Do buena. Do da si ka ko to gbe. Afumo do. Afumo do. Kla. Ichabubu. Sana ko nya ko do ko ni do ko a da de sia be ma jabu na mo kwa. Apa tahu nya? Apa gaga? Mi dak yo mi dak bono mi fufu Olivier, ikle mi cho ati Togon. Les devoirs d'un enfant envers ses parents. De vibre tota sidou de beji logbo. Nkai mi nya mi abo mo tutu mi makutomi 99 01 03 31. Elle va voir. Allô? Allô. Oui. Allô. 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 Allô.
Allô? Oui. Enya donne la blague. Abla yo mitufika. Akmafa. Abla nkala kwa makudumio. Oui, à Dada, nous, à Georgina. À Dominique. Nous t'aimions Seigneur, non? Yo. Ezaro. Mito ablaji dugbere akuma pote potane ngam kosonde 99 01 Blasil ke va se kanale ko moton blaton voreke 91 41 72 36 Blasil ke voreke blan voreke blandre vovo blaton vo ade. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir monsieur, mi ku makayo. Mabi yawo. Yawo chu mlanyu ko yalo. Mi awu yawo. Le vieux Rogbonolo. Docteur Cleaner, pour vous, à y couper. Et ni. Elle devait être dans sa fille, la donne de quoi. Ok. Moi, dois bounoir, toi. Ok. Amoureux, pourquoi, ok. Tamudo, Akba kakalo. on est ready. Yo. Moto combien de temps? Mi kwelo. Moto pour maman donne. Amesa mesi. Yo. Mi da kulo mi fufu yao so nlanyu ko po mi tuje tu bana mama hanu ble to kata. Allô? Oui, allô. Oui. Mon nom vous pouvez tout à monsieur. Mi le kuku yon kono mi. Mon nom c'est le corbeau. Corbeau. Le corbeau. Le corbeau. Ok. Ma deuxième émission a dit. Yo. Me le plus souvent, me blâme du Nobel. Allô? Oui, 1500 ans. Me blâme du Nobel. Et puis, me donne à son nom, table sur la côte de la Lomone. Bible l'aigle. Et puis, me donne à Paris, et table sur la Lomone. Donc, il y a que tu vois, nous sommes deux bouts. Pour le mien, c'est un bon Bible, mais il y a nous. Nous pour yomi le vraiment du bonheur il y a tombé assez à guerre au pays akba kakalo le beaucoup de monsieur comme yo maman te le cas nous là mi du bonheur ya fufu le corbeau mi mo bo rena chal hajine do mai 99 01 03 31 Blasil ke va se kenana ko kanana ko mo ton blaton voreke Blasil ke voreke blan voreke blandre vov blaton voide 91 41 72 36 le devoir d'un enfant envers ses parents. Nyama mi a vu tout c'est de la bénédiction TG 691 vaut à ça l'église la famille du Christ au dernier min dernier. Mi a bon motutu mi manque domi nko mi po to da sika we ka de viru robo jilo gbo mi na mi agbo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Meilleur petit monsieur comme on a beaucoup à construire nous là. Bien faut mille. Oui. Nkala kwa makudo bidaka. Allô? Oui, 1500 ans. Nyama na mi àwọn mi le ajo jina. Mala na bidu ton be sur la économie de. Ga na mi no jina dans les années 112 ans. Nous no mo liuta na be mi me ponko yo. Yo. Egbondo ta mo lo football a moto e godi bana. Ba ti sina bola fa wa be ka uto. Be la gbe godi. Mo le me ka mo. J'étais meilleur joueur mais je suis toujours à l'Omé ou Togo. Akbekaka. Donc, si j'ai amené le mal, on a mis une motivation que ONG, organisation gouvernementale, on a un côté, on a baba, il y a un produit de moyens d'ordinaire, c'est fondamental. C'est la belle guise, n'a pas à ça.
de batito mani ya be ya be kamo kwa in konani yo akpelu madu bana mo de bede a Les devoirs d'un enfant envers ses parents. Docteur Bo, moi, mi abo gaga la caméra, mi a chok bene, mi a vu, na on a versé de l'eau sur le reclin, on a mis à annoncé. Mi a vu, à mon caméra. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mi le coucou, Makayo. Oui, on a Emelina. Emelina, tu fais quoi? Chak ma po. Il y a quelle action, mi? On dit ma donne no vignon. C'est le quoi wa jajina. Zara. Yo akbelu. Mia a chok bene mi vi amiga, e we akle verse de mi na mi pore. E divi ma le verse ka te ka toji na ro asa. So mo se ka se verse 3. Aglobena na ma le vovon la oye mo do na ndo. Akbe kaka, mi takbe amiga. Amre ka mi ho. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir madame, mi le kuma kayo. Mi le kuku yo mi abon ko ni mi. Moyo tu boaso. Mi abon ko ari mi abon ko. Moyo namba Alice. Ya que la action mi amo viendo Como da pono. Bebe ko ba ju ko ni ani ku ire ta. Lo ma ko sa goro. Yo akbe kaka lo. Yo. Mi te ju dugona so tolo. Yo la si o. O to dugona mi. Mi ho gbono kaka. Zara. Yo. Bien guacho, egware mi avire ka akos cha bwa le verse de mi akos. Dieu m'a le verse kan toji no la was. E fesse ta fagman. Ta dun beaucoup gban. Le bena ya de viola mi do te mi ajilo la foto la mo. E sale te fo pour fo ple dao. E san se de gban to si mon gbedo dollar. O mo anu na we la na ko ji jan pa amen. Amen. Amore ka mi ho. Allô? 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 Oui. Ok, bonsoir Namilo. Bonsoir madame, mi le kuku makayo. Ore kwa macho nka aso. Mama ama. Ya que la sone min to ya. Be alako ba o madu ya. Edu jene be ye wala no la maso wa no ojidalo. Amen. Ni dugo na mo no la cha akpene isa kakalo. Yo akpene o chalo. Zana. Mi dak pone mama ama ikne mi to aso. Mi mo vi Noeli cha mo verse le si akle mi Noeli. E divi ma le verse ka ma ne toji no la asa. Verse nyenyi be Jérémie 33 verset 3. E globe yon e matona o e madanga ka ko ko si mo po la afian o. Akbe kaka. Allô? Allô? Oui. Moyo tu asoga. Mi le kuku yon ko ni mi. Ruth. Ya que la sone min to ya ka. Be ma da kure no vi yo ben ko wa da ti. E ga ti ne ta. Akbe kaka. Et voilà. Allô? Oui, et voilà. Vous connaissez pas tout à Sangan? Mia agwa chok bana mia mo vi Sara. Sara ba le verse nami. Be ma le verse de 40. Ma le verse de 41 na la. Somme 56 verset 3. Et blave na ma le vovon la weye ndo nando. Akbe kaka. Mia agwa chok bana mia mo vi Jean. Jean cha ba le verse nami Jean. Me dibe ma le verse de 4 toji no la waso. Le mi quoi. Yohane se fa gban le gban to ta gban to kuku gban. Agblɔbe nyanyue la abe ale si Yohane se gblɔe ne nyamavɔ la trɔ zuna ŋutilã le gɔmedzedzea me nya la li kple mawu
eye nyala eye nyama. Amen. 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 Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Amagayo Michel Kotokwa, Amadou Saint-Deviao. Après, je suis le Dodilo. Ma welo. Aizare, mi dakukaka. Mi dakbo ne novio patane gara kaba because bona enyole mi asi luncha mi tumu mo subo ikimi jira makudumi ndoyaka fomi abo yiya achitere mi anti na devio bo dodasi lula ewe jila ogwa because bona dodasi subo bo devio ogbo akpo devio mo lula bo jila ogbo ne mi le ba pedun bo devio bo jina mo se le ba hajia mi acho dodasi acha no chikpelu dontia jila wole sun fati tunemi jila wole mu na mi dudu wole mu de sia no ne mi je do wole klo mi konji to sugbon ko mi a mo lura ogbo ni mi a kan wa o sugbo David la bu bo jila David wa pele bo jila nti la agble do mo lo to sia de ke jila ona lura pele nti mo ko se bona to da so sugbon mi ma te han wa von do yo fa de ka vo yo mi ya ma no vo mi a mo mi a te cho ade do mo ale bona em no wa nu ne mi Mia acha ogbe adura mia bofio ale wo ere gbe dura manji Marcel du bona mia mo ve Madogona fofonye ari na le toji agbedu ane ine Madogona fofonye Samuel na le toji agbedu ane ine Madog papa ko mama ari du bona chalo Okay, akbeka Sarah. Medovina nanya amenyera yawane le toja pedotune. Medovina tanya amusumi kadam le toja pedotane. Noeli. Medovina nanya abla na le toja godona mane ine Medovina tonye yao na le toja godona mane ine Akosa Medovina Tony Dominique na le toja godona ine Medovina nonya asofu na le toja godona ine akbeka Vale Medovina nonya dometo na le toja godona ine Medovina Tatanya tagwena toja godona ine akbeka Yasent Medovina nonya akuvi le godona meline Medovina tatanya kakfura godona meline akbeka Angela Medovina etonya agbono atenu V4 na le toja godona meline Medovina fofonyo Augustin Nele toji agbedo na menine. Angela toto wa afionya. To bubu to vilenya. Mi dugbana to bubu to la asora lo. Akbeka amiga. Edegbena nonya. Sebi. Gbedona na ine. Edegbena tonya jakofi gbedona na ine. Amivi. Edegbela Madogwena nonya Sivi godona na ine Madogwena tonya Jakovi godona na ine Akbeka Pastor Jean Medovina nonya jagle afi enyona na le toja gbeduna mane ine ine dabo Medovina tonya masangure kojovi na le toja gbeduna mane ine Okay mi takbe mo ko se bona fofo viro plo mia vio va mia chogba no de karaka kwa mia fo yon kono mi ple de kelo na le c'est de la bénédiction mi nya oyo na be Agbo Michel oni moniteur le CD akba dogbona me ka kwa mo ve dogbona so to pata okay kuda moko pata jisima okay akba le ba haja mia fo yon kono mi manya assistant le mia be projet aji encore wari encore nyenye jagle Wilson dogbona me ka kwa mo ma dogbona nonya agbongba foli kenela asobon to mara gbodona mane yine ma yeji mo dogbona mi aba pastor hama nele tujia gbodona mane yine akbeka amotolia enyo yo na mbena adi senyenu Ferdinand okay dogbona me siam kene jesim donc wala on a la gama mo fiona un de viole pa me akbeka dogbona gbode khomtoka ayo
Toi, tu l'as vu, je suis à Deldi. Moi, c'est bon, avec le tocha, blablabla, mi tu vas le nous nommer que. Mi c'est bien revenu au centre de développement des enfants, la bénédiction, TG 0691, l'église La Famille du Christ. Alors, Hamaba, et Chotia, et qui est la soie, au bon comme Seigneur. Bien, je vais bien vivre quand on a doublé la mi quoi, la mi akba. Ya ora kami do gbera mi akpa. Ma unti koko fufu me da akpano. Bina le kplo mi va te fosia. Eye mi gbala mi mo biagwe. Va kplo mi le mi afo mo zozon kata mo. Mi le da akpano bina le kplo mi va. Le va no mi do me mi onu sha nsi ke mi wala. Mi we. Ata mi le da akpano ga fufu sa mo le Yesu Kristo ponkom. Amen. Amen. Mi dakpene mi mauna vemiam ne trop mi do ni mi ade mi una fo mi dubene c'est de la bénédiction dans le katan to coordinateur de Kavak a monsieur Amdi mauna irami mi nglobe pasteur Hama blebe anti miao mi nglobe tobu buto asotora angel bototoma mauna ire subo mi yo mi anavi kle mi asuvola godwin mi awu masule il a fait goudou on est ka ne pour un gandre mi aga trosé mauna irami na mauna mi aga dugu bye bye.